L'Allemagne est le pays le plus grand et le plus prospère d'Europe. Et c'est ici, dans la capitale, Berlin, que j'entame mon périple. Il y a une plaque ici, je suppose que ça dit Mur de Berlin, 1961-1989. C'est tout petit, ça ne devait stopper personne, ça. En fait, un tronçon du mur a été conservé. Il reste quelques traces emblématiques du passé, ainsi que des objets souvenirs de toutes sortes. Moi, je vous parie que vous savez même pas ce que vous faites là. Mademoiselle Anna Belay, qui êtes-vous? Je suis la fille de la servante qui travaille dans la maison du cousin. C'est une histoire de guerre. L'histoire d'une folie nazie. C'est l'histoire de Guy Moquet, un enfant combat assassiné. La mer à l'aube, un film de Volker Schlendorf, prochainement sur Arte. Le mont Kenya. Ce géant de 5200 mètres se dresse sur l'équateur. Pour les visiteurs, le parc national se découvre uniquement à pied. L'imposante montagne est enveloppée d'une forêt tropicale impénétrable. Oui, c'est vrai, je n'aurais pas dû faire ça. Bonne petite, c'est réglé. John, tu as été merveilleux. Merveilleux. Allez, mes enfants, on passe à la 7, dans le couloir. C'est chic de m'avoir attrapé. Oh, de rien. Un vrai sauvetage, à tout point de vue. Dorothy? Oui? Je voulais vous dire que j'ai adoré votre autorité dans notre scène. Merci. Bienvenue parmi nous. Vous étiez très bien, vous aussi. Vous... La mosquée de Vienne, également siège du centre islamique, jouxte les rives du Danube depuis sa création en 1978 grâce à un financement saoudien et l'aide de nombreux pays arabes. Il y a 30 ans, le maire Léopold Gratz avait approuvé la construction de cette mosquée qu'il considérait comme... La ville, qui est située en plein cœur d'une terre cernée de montagnes, riche en ressources hydriques et en paysages verdoyants. Différentes appellations pour une même ville, appellations données par tous ceux qui foulèrent son sol. Une ville qui raconte l'histoire, une histoire qui se confond avec les nombreuses civilisations qui s'y sont succédées. Une ville faite de mélanges savants, de splendeur et d'éclat. Elle fut اسمها مريم عندها 17 سنة شادة كي الفوقية بيضة كي الحليب صافية كي السيسان. وش كاين وش صار؟ السلامة يا لالا حتى بك باش تدخلي للدار. لا غالب بتروني تعرفني وش حبيتني ليه؟ دايما تصيدي السبايب. سبحان الله وين حبيتني نروح في الساعة؟ وانا وين نعرف؟
ماهوش معقول باش الراجل يدخل دار ويسيب زوجته ما كانش. اذا ما تامنيش تقدر تسقسي مريم، يا اخي كانت معايا. مريم دوك نجي ماني مشغوله. محمد هو عندي كلام معاك. يا اخي لا تحبي نخرج نجيبك او تطلع. Ce journal filmé clandestinement par 2 militaires français en Afghanistan est une mine, destinée à faire voler en éclats le politiquement correct. Tranquille en Afghanistan, la pépère là. Et une arme d'instruction massive sur ce que la guerre fait à l'esprit du soldat. À 20 ans, ils sont partis faire la guerre pour de vrai. L'imaginaire excité par le goût de l'aventure, l'adrénaline en bandoulière et le barda bourré à craquer de fantasmes sur le sens de leur mission. Mais en 5 mois, la guerre les a fait basculer au cœur d'une toute autre réalité. Ça se prend un peu dans un film. C'est pas le pied la guerre. C'est pas le pied la guerre. Journal filmé de soldats français en Afghanistan. Tout de suite dans Infrarouge. Une Bretonne, féministe, philosophe et historienne, spécialiste de la Révolution française, jurée du prix Féminin. Un personnage tout en finesse, en élégance, en exigence et en droiture. Une femme de style et de conviction, fidèle à ses origines et gourmande de la vie. Mona Ozouf. Nous verrons comment les grandes compagnies ont poussé les États-Unis à envahir l'Irak, quitte à manipuler les opinions publiques. Les grandes compagnies qui ne sont plus 7 désormais. Elles sont très concurrencées, mais sont toujours capables du pire. Nelle gambe aveva la certezza. Vado alle Olimpiadi di Londra. E non sei felice? Teresa è il sogno della mia vita. Non lo so mica se posso stare con uno come te. Ma nel cuore un dubbio. Ti sei innamorato? Te? Davvero mi piaci, Dorandina. Di Rondinella non mi interessa più. Piedi! Non ci credo che mi ami! La storia di un italiano sempre in corsa per un traguardo. Quando corri il sole picchia. Questo mettitelo in testa. Il sogno del maratoneta. Domenica e lunedì in prima serata. Rai 1. Ieri sera la notizia l'hanno data anche al telegiornale. Non si tratta di una tragedia, ma di un omicidio. Una cosa mi ha colpito. Diciamo che non aveva il fisico lavoratore. È arrivata ieri mattina. Questo delitto poteva essere evitato. Sono qui per l'albanese morto nel suo cantiere. Minchiata! Ti si alza la pressione. Stai tranquillo. Arrivederci. È mia figlia. Ancora un'indagine ad alto rischio. No! Ferma, polizia! Per il giovane Montalbano. Una femmina bella, bellissima, da impatto cardiaco, dottore. Oh, mi raccomando, Segreto segretissimo, il dottore. In prima visione un altro nuovo e curioso appuntamento. Sei
Sei vecchia, poteva facciamo conte ruote. Che ci fai qui? Che ci faccio io qui, che ci fai tu qui? Il terzo segreto, giovedì alle 21:10, Rai 1. Guadagno 1.000 euro al mese per fare un lavoro che non mi piace in un'azienda a cui non piaccio io. Strano. Non hai la faccia da marketing. Tutti non fanno altro che ripetermi quanto sono fortunato. Che ti sei, il genio della matematica o quello che gioca da solo alla PlayStation? Arrivi a un certo punto che devi darti delle risposte, no? Esistono domande alle quali si possono dare solo risposte sbagliate. Moretti? Non so cosa farò fra 6 mesi, non ho idea di quale sarà il mio futuro. Ma lo stai chiedendo a me? Dal successo letterario che ha conquistato il web, Generazione 1000 euro, lunedì alle 23:25 su Rai 2. Ok, stop. Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Un mondo più bello si sveglierà. Invece che abbassi la testa qua, gira dall'altra parte, non abbassarla, così poi ritorni su di lei e cambi espressione. Benvenuti a Ulisse, il piacere della scoperta. Il viaggio che faremo questa sera ci porterà alla scoperta di un mondo scomparso da tanti e tanti secoli. La vita quotidiana degli antichi romani di 2000 anni fa. E allora partiamo per questo lungo viaggio nel tempo. Ya sabe, don Ramón, que yo siempre les cumplo. La cosecha está ajustada y en cobrando le liquido. Eso lo arreglas con la señora. A mí me cumples con el voto cuando llegue el momento. Lo único que se me ocurre, obedeciendo a mi corazón débil ante la necesidad, es buscarte dinero para la compra. No sé, pidiéndolo a cualquier amigo. Si te conviene, firma aquí. Toma. ¿Me regala su escopeta? Y mi caballo también, en la cuadra lo tienes. Su caballo y su escopeta, padre me los regala. No permitiré que me lo descargue. Está claro que la dama de Baza está vinculada a las élites íberas. Fue una urna funeraria, de eso no hay duda. Una paloma que sostiene en su mano izquierda hace pensar a algunos investigadores que se trata de la representación de una divinidad. Su enigma seguirá despertando la imaginación de las miles de personas que visitan el Museo Arqueológico Nacional. A 500 kilómetros, en Baza, la necrópolis íbera que la cobijó durante 2500 años puede esconder todavía alguna pista de indudable valor. El tiempo dirá. Los textos íberos, todavía sin descifrar, pueden ser la llave. Sin apuntar. Bicicleta, cuchara, manzana. Cuando intentar recordar se convierte en pesadilla. ¿Te acuerdas de las 3 palabras que te he dicho? No. Goya, la mejor película documental. Intuí que era no un paciente excepcional, un ser humano excepcional. Bicicleta, cuchara, manzana. راني باغيك على شي حاجة مهمة. بوجنا. كتعرفوا؟ حقك ما تسمحش به. دوير زمان دراما تتقاطع خيوطها عبر محاور اجتماعية وواقعية.
رانا شاري ما شاريش الحاج. انا راه تكتب لي الدريه الوكلاء انا عندك تلون وجيت لي على الفلوس كاملين. انا غنبقى هنا الليله غتمشي معايا الجنب. سهله وسخدني ما عرفتش شنو بغيتي دير. اش غندير لك انا؟ اش غدير ليا؟ دوير الزمان من الاثنين إلى الجمعة في 1:15 بعد الزوال على الأولى. من يجرؤ على مهاجمتنا هكذا؟ أصوات تناديه من عالم آخر تقوده إلى طريق مجهول في رحلة البحث عن الجهود. من أنت؟ الغريب يأتيكم مساء كل أربعاء على الأولى. ألغاز من التاريخ. ألغاز من التاريخ الخميس ليلا على الأولى. رانيا ولا؟ نو بس هي ابتهال. اشنو ظهر لك في المهندسة الجديدة؟ حاسة براسها. رشيد كندا شلح وفاسية أسرتهما لا تقبل زواجهما. ازاك المسكين. داهم استفروت شلح. ولدي يتزوج فاسية؟ صافي غير سمعنا ماما ما غنسمع والو. اسكت. علاش تقاطعوا الشلحات؟ كوميديا اجتماعية السبت على الساعة 9:15 مساء على الأولى. عاد شوف السماط خدموا مرة السماط. كيف كتعرف سمير؟ شخصيات تعيش أحداثا مروعة في أقل من ساعة على الساعة 9:15 مساء.